우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 세상 살릴 제사장으로 부르셨습니다. Dieu t'a appelé comme sacrificateur qui va sauver le monde. 그 신학교에 가면은 원래 성경이 기록된 언어를 공부를 합니다. Quand on va au séminaire théologique, on étudie la Bible en langue originelle. 이제 구약 성경은 히브리어로 기록되어 있거든. L'Ancien Testament est écrit en hébreu 또 신약 성경은 헬라어로 기록되어 있습니다. et le Nouveau Testament est écrit en grec. 프랑스어도 되게 어렵지만은 헬라어, 히브리어도 굉장히 어렵습니다. Le français est déjà difficile, mais l'hébreu et le grec sont deux langues très difficiles. 그렇게 신학생들한테는 이게 이제 헬라어, 히브리어 공부하는 게 되게 힘든 거예요. Et donc pour les étudiants en théologie, l'étude de ces deux langues est très difficile. 한 번은 헬라어 시험을 봤거든. Et un jour, on a fait l'examen du grec 제가 거의 만점을 받았어요. et j'ai quasiment eu 20 sur 20. 교수님이 깜짝 놀랐어요. Et la professeure était très étonnée. 그 후에 몇 년 동안 그 교수님이 그 얘기를 했다 그러더라고요. Et après cela, en fait, pendant plusieurs années, on m'a dit qu'elle parlait de moi. 제가 그렇다고 지금 헬라어를 잘하는 게 아니에요. Mais ce n'est pas pour autant que je parle grec couramment en ce moment. 그때 이제 시험 준비한다고 공부를 좀 했어요. Mais j'ai un peu étudié pour préparer l'examen. 근데 어쨌든 공부하고 나서 시험 문제를 딱 보는데 다 아는 문제가 나온 거예요. Et après toutes ces révisions, en fait, pendant l'examen, j'ai vu que toutes les questions étaient les questions que j'avais étudiées. 다른 신학생들, 다른 학생들은 되게 어렵고 시험 점수가 엉망이었거든. Et pour les autres, c'était très difficile et ils avaient tous des notes catastrophiques. 근데 어쨌든 제 점수는 거의 만점에 가까운 점수가 나온 Mais en 거예요. tout cas, moi, j'ai eu une note quasiment très honorable. 그래가지고 전설로 남아 있습니다. Et je reste une légende parmi d'autres. 여러분들 문제가 아무리 많아도 답을 가지고 있다면은 승리할 수 있겠죠. Donc, même si nous avons énormément de problèmes dans notre vie, si nous avons toujours la solution, nous avons toujours la victoire. 출애굽한 이스라엘 백성들에게 문제가 어마어마합니다. Pour le peuple Israël qui est sorti d'Égypte, il y avait énormément de problèmes. 당장 먹고 사는 게 문제입니다. De base, déjà le fait de manger était difficile, 광야길을 가니까 가장 기본적인 게 안 되는 거죠. puisqu'il était sur le chemin du désert. En fait, les choses les plus basiques n'étaient pas là, en fait. 그러니까 염려가 될 수밖에 없는 거죠. Et donc, ils étaient obligés d'être inquiets par rapport à cette 또 situation. 출애굽하기 전에 어떻게 살았습니까? Et comment ils ont vécu avant l'Exode? 400년 동안 애굽에 노예로 살았거든요. Ils étaient esclaves pendant 400 ans. 취직해갖고 있는 것도 힘든데 노예로 살았으니까 얼마나 힘들었겠습니까? Même travailler en étant embauché est difficile, mais en tant qu'esclave, la vie restait difficile. 그래서 하나님의 능력을 체험하면서 출애굽했거든. Et donc, en expérimentant la puissance de Dieu, ils sont sortis d'Égypte. 계속해서 문제가 터지는 거예요. Mais après leur sortie, il y avait constamment des problèmes. 그러니까 불신앙할 수밖에 없는 거죠. Et obligés d'être incrédules par rapport à ça. 근데 하나님께서는 지금 그런 이스라엘 백성들을 향해서 답을 제시하고 있는 거거든요. Mais Dieu est en train de donner toujours la solution à ce peuple d'Israël en train de s'inquiéter. 문제가 아무리 어렵고 복잡해도 답을 알고 있다면은 승리할 수 있는 거죠. Même si les problèmes semblent être compliqués et difficiles, si nous avons la solution, nous pouvons triompher. 가는 길이 아무리 복잡해도 내가 길을 정확하게 알고 있다면은 그 사람한테는 문제가 되지 않죠. Même si le chemin est difficile, si nous connaissons l'itinéraire, en fait, il n'y a pas de problème. 우리도요. 구원받았지만은 이 세상에서 사는 게 결코 쉽지가 않잖아요. Nous aussi, même si nous sommes sauvés, la vie dans ce monde n'est pas facile. 그러니까 당연히 염려가 될 수밖에 없고 불신앙이 들어올 수밖에 없는 거거든요. Et donc, bien sûr, il y a des inquiétudes, il y a des incrédulités qui vont entrer dans notre cœur. 그런 이스라엘 백성들을 지금 하나님이 호렙산으로 부르신 거예요. Et Dieu appelle ce peuple Israël vers la montagne Horeb. 이제는 너희가 노예가 아니라는 겁니다. Il leur dit, vous n'êtes plus esclaves. 이제는 구원받은 하나님의 자녀라는 겁니다. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu qui avez 너희는 내 été sauvés. 백성이다 이렇게 말했다. Il disait, vous êtes mon peuple. 그러니까
내 백성답게 하나님의 것으로 새롭게 편집해라. Et soyez dignes de mon peuple et soyez paramétrés à nouveau par les choses de Dieu. 오늘 우리 예배가 그런 시간인 줄 믿습니다. Donc le culte d'aujourd'hui est ce temps-là en fait. 세상에서 많은 고난, 어려움, 문제를 가지고 있다가 우리가 하나님 앞에 나온 거 아닙니까? Nous avons des problèmes, difficultés dans le monde et nous sommes venus devant Dieu avec ces problèmes. 하나님이 주시는 답과 힘을 얻는다면은 그 문제에서 능히 승리할 수 있다 이 말이에요. Mais si nous recevons la solution, la puissance de Dieu, nous pouvons surmonter ce problème facilement. 그래가지고 호렙산에 불러서 하나님께 집중하라고 하는 거예요. Et donc Dieu les appelle vers la montagne Horeb pour se concentrer à Dieu. 그러면서 가장 먼저 만들라고 한 게 성막입니다. Et la première chose qu'il a demandé de faire, c'était le tabernacle. 쉽게 말하면 그건 예배를 말하는 거죠. Le tabernacle, c'est l'endroit où on fait le culte. 예배를 통해서 하나님이 주시는 힘을 얻으라는 거예요. À travers le culte, qu'il soit fortifié par la puissance de Dieu. 세상의 흑암을 이길 수 있는 답을 얻으라는 거예요. Qu'ils reçoivent la puissance, la solution qui permet de triompher le monde. 고난의 길을 가야 되는데 그걸 능히 초월할 수 있는 보좌의 능력을 회복하라는 거예요. Restaurer cette puissance du trône qui permet de surmonter les difficultés qui vont faire face sur le chemin du désert. 할렐루야. 그 가운데 오늘 제사장의 옷을 만들라고 하시는 겁니다. Et aujourd'hui, Dieu, par la suite, demande de faire les vêtements de sacrificateur. 그래서 성경은 결국 두 가지를 얘기합니다. Et donc, finalement, la Bible nous parle de deux choses. 하나님 만나는 길을 말하는 것. La Bible nous parle du chemin de rencontrer Dieu. 여러분들 답을 가지고 있다면 반드시 승리할 수 있겠죠. Si nous avons la solution, nous avons la victoire. 하나님 만나면 모든 문제에서 우리가 승리할 수가 있는 Si 겁니다. nous rencontrons Dieu, nous pouvons réussir dans tous les problèmes. 물고기가 물을 떠났어요. Si le poisson quitte l'eau, 여러분들 그건 윤리적인 죄, 도덕적인 죄가 아니에요. ce n'est pas un péché d'éthique, ce n'est pas un péché de la morale, 다른 물고기에게 피해를 입힌 게 아니에요. ce n'est pas le fait de nuire aux autres poissons, 자기 생명의 근원되는 물을 떠나버린 거예요. mais il a simplement quitté l'eau qui est la source de vie pour lui. 성경은 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. La Bible nous parle de ce problème-là. 우리한테 죄가 많다는 거 우리 다 알고 있잖아요. Nous sommes tous au courant du fait que nous avons tous des péchés, 근데 그 죄는 자범죄를 말하는 거예요. mais ce sont des péchés que nous avons nous-mêmes commis. 성경은 그 얘기를 하고 있는 게 아닙니다. Mais la Bible ne nous parle pas de ces péchés-là. 자범죄를 지을 수밖에 없는 근원적인 죄, 원죄를 말하고 있는 거예요. Mais la Bible nous parle de ce péché fondamental, ce péché originel qui fait que nous sommes obligés de pécher. 이 물고기가 물 떠나버린 거예요. Le poisson a quitté l'eau. 아무리 노력해도 그걸 해결할 수가 없어요. Même s'il fait des efforts, il ne va pas pouvoir résoudre ce problème. 다시 물속으로 들어가야 됩니다. Il doit revenir dans l'eau. 하나님 떠난 우리 인간은 반드시 하나님 만나야 돼요. L'homme qui a quitté Dieu, il doit absolument rencontrer Dieu. 그래서 하나님께서 성막을 지어라 하시면서 하나님 만나는 길을 정확하게 메시지로 주시는 거예요. C'est pour ça que Dieu demande de faire le tabernacle en leur montrant en fait le chemin de rencontrer Dieu. 할렐루야. 여러분들 하나님 만나는 축복이 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis à tous de restaurer ce chemin de rencontrer Dieu. 하나님 만난 사람 뭐 해야 될까요? Qu'est-ce qu'il doit faire celui qui a rencontré Dieu? 성경은 하나님 만나는 길과 하나님을 누리는 길을 설명하고 Donc la Bible nous parle du chemin de rencontrer Dieu et également du chemin de la réjouissance de Dieu. 하나님 자녀는 하나님 것을 누릴 수 있는 신분, 권세, 축복이 주어진다는 거예요. L'enfant de Dieu a toute l'identité et les autorités pour se réjouir des bénédictions de Dieu. 그걸 회복하라는 거예요. C'est ça qu'il faut restaurer. 그래서 호렙산으로 부른 거예요. Et donc Dieu les appelle vers la montagne. 그래서 Horeb. 저와 여러분들 이 예배로 부른 거예요. Dieu nous appelle aujourd'hui à ce lieu de culte. 할렐루야. 하나님 만나고 하나님의 축복을 내 것으로 만들어라는 거예요. Il faut rencontrer Dieu, il faut s'approprier des bénédictions de Dieu. 그래서 오늘 그런 부분들을 계속해서 하나님이 설명하는 겁니다. Et donc Dieu nous explique en fait tous ces points de bénédiction pour les enfants de Dieu. 여러분들 이 하나님 만나지 않고도 광야길은 통과는 할 수 있을지 모르겠어요. Peut-être ils pourront traverser le chemin de désert sans rencontrer Dieu. 겨우 통과하겠죠. Ils pourront peut-être à peine traverser le désert. 그리고 가나안 땅에 들어가겠죠. Et puis ils pourront peut-être entrer à Canaan. 그러나 하나님이 원하시는 목적 가나안을 정복하고 세상을 살리는 삶은 절대로 살 수가 없어요. Mais ils ne peuvent jamais vivre cette vie de conquête de Canaan, cette vie bénie par Dieu. 저와 여러분들이 오늘 은혜 받으시기 바랍니다. Donc aujourd'hui, vous devez être bénis. 이제 많은 분들이 휴가를 떠났다가 이제 다 거의 돌아왔어요. Beaucoup de gens étaient partis en vacances et maintenant la plupart sont rentrés de vacances. 여러분들이 돌아오기를 얼마나 간절히 기다리는지 몰라요. Je ne sais pas à quel point j'ai attendu votre retour. 뭐 저도 갔다 왔지만 어쨌든 간절히 기다렸어요. J'y étais parti aussi, mais j'attendais votre retour. 안 보니까 보고 싶더라고.
parce que vous me manquez. 여러분들 휴가 가면 좋잖아요. Quand on est en vacances, c'est bien. 오래간만에 일의 스트레스에서 벗어나서 좀 가족도 만나고 아니면 상가들을 이렇게 다 가갖고 좋은 물 뭐 좋은 환경 이렇게 보잖아요. Parce qu'on peut sortir de ce stress du travail, aller rencontrer la famille, aller dans la nature pour se reposer. 그 사람한테는 꼭 이런 안식이 필요해요. L'homme a besoin du repos, bien sûr, 근데 그래도 영적인 문제는 해결이 안 돼요. mais ce n'est pas avec du repos physique qu'on va résoudre les problèmes spirituels. 유럽 사람들만큼 휴가 잘 쓰는 사람 없잖아요. Il n'y a pas de personnes aussi qui ont autant de vacances que les Européens. 근데 휴가를 그렇게 잘 보내는데 영적인 문제는 점점 심각해져요. Mais il y a autant de vacances, mais les problèmes spirituels s'aggravent de plus en plus. 여러분들요, 진짜 하나님 앞에 나와서 예배 회복해야 돼요. Il faut réellement venir devant Dieu et restaurer le culte. 하나님 만나는 축복 회복해야 돼요. Il faut restaurer la bénédiction de rencontrer Dieu. 그리고 그 하나님이 주시는 그 축복을 내 것으로 누릴 수 있는 그 비밀, 그 힘, 그 기도 회복해야 돼요. Il faut restaurer cette force, cette prière qui permet de changer, de recevoir les bénédictions de Dieu comme les miennes. 그걸 하라고 호렙산으로 부르신 거예요. Et c'est pour faire cela que Dieu appelle le peuple Israël 그거 하라고 예배로 부르신 vers 거예요. la montagne au rêve, vers le lieu de culte. 그거 하라고 이 보좌의 축복을 우리에게 주시는 Et 거예요. Dieu nous donne la bénédiction du trône pour cela. 여러분들 오늘 이 축복을 꼭 회복하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je bénis absolument de restaurer cette bénédiction. 오늘 제사장을 부르셨고 제사장을 임명하시고 또 제사장의 옷을 만들라고 하시는 거예요. Aujourd'hui, Dieu appelle les sacrificateurs. Dieu demande de faire les vêtements des sacrificateurs. 여기에서 우리는 하나님의 답을 찾아야 됩니다. Et là-dessus, il faut chercher la solution de 이건 Dieu. 단지 구약 얘기가 아닙니다. Ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament. 이 비밀을 우리가 찾아내면은 지금 이 시간에도 우리가 승리할 수 있습니다. Si nous retrouvons ce mystère aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui triompher. 첫 번째입니다. Premièrement, 그러면 제사장이 하는 일이 뭡니까? donc qu'est-ce que le sacrificateur fait dans sa vie? 제사장이 주로 하는 일은 피제사를 드리는 겁니다. Le sacrificateur, sa fonction principale, c'est de faire le sacrifice de sang. 자, 그러면은 왜 피제사라 해야 될까요? Mais pourquoi alors faire le sacrifice de sang? 많은 사람들이 죄를 지으면서도 죄인 줄 모르고 살아가는 경우가 많습니다. Beaucoup de gens sont en train de vivre leur vie sans être au courant du fait qu'ils sont en train de pécher. 또 죄인 줄 알지만은 죄에서 빠져나오지 못하는 경우도 너무 많습니다. Et puis il y en a aussi qui sont en train de commettre des erreurs, des péchés, mais ils ne peuvent pas s'arrêter de commettre. 또 많은 사람들이 죄책감에 딱 잡혀 있어요. Et puis la plupart des gens aussi sont dans le sentiment de culpabilité à cause de ces péchés. 또 상처를 가지고 있어요. Ou bien des blessures qui sont reçues des autres. 뭔가 모르게 마음의 짐들을 다 이렇게 가지고 있는 거예요. Ils ont parfois des charges dans le cœur, des charges qui pèsent dans le cœur. 그래서 예수님이 그 말씀하셨잖아요. Et c'est pour ça que Jésus a dit ceci. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. 근데 그 짐과 죄가 어디서부터 시작했는지를 모르는 거예요. Et on ne sait pas d'où viennent ces charges, ces fatigues qui viennent de nulle part. 그냥 단순히 내 기억 속에 기억나는 내 죄 그것밖에 생각을 못 해요. On se souvient simplement des péchés qu'on pourrait commettre dans le passé, dans notre vie quotidienne. 근데 대부분의 사람들은 그 기억 속에 있는 그 죄 가지고 재앙 저주 당할 만큼 큰 죄 짓지 않았거든요. Mais la plupart des gens ne commettent pas des énormes péchés qui font qu'ils sont sous les désastres. 그런데도 재앙과 저주가 계속 들어오는 거예요. Mais dans le monde, on voit que les désastres et malédictions ne s'arrêtent pas. 그리고 그 죄책감과 상처에서 빠져나올 수가 없는 거예요. Il est difficile de sortir de ces sentiments de culpabilité, de ces blessures. 이게 얼마나 심했던지 드디어 정신적인 병으로 오기 시작하는 거예요. Et ces problèmes-là étaient tellement graves que en fait, ça devient maintenant des problèmes spirituels, problèmes mentaux. 아니 다른 사람한테 거의 피해 안 입히고 내가 열심히 살았는데 어느 날 우울증이 찾아오는 거예요. J'ai vécu en faisant des efforts sans nuire aux autres, mais un jour j'ai la dépression. 여러분들 성경은 이 근본 뿌리를 지금 말하고 있는 거거든요. Mais la Bible nous parle de la racine des problèmes. 우리 인간은요 하나님이 하나님의 형상대로 창조했다 그랬어요. L'homme, à l'origine, il a été créé à l'image de Dieu. 그래서 하나님 만날 수 있는 영적인 존재로 우리를 창조하신 거예요. Et donc il a été créé comme un être
spirituels pour pouvoir rencontrer Dieu. 우리는 영혼이 있는 영적인 존재입니다. Nous sommes des êtres spirituels qui avons un esprit. 그래서 육신적인 거 아무리 채워도 절대로 행복할 수가 없는 존재입니다. Et donc, avec les choses physiques, on ne peut jamais atteindre à ce bonheur absolu. 하나님 만날 때 모든 것들이 회복되는 그런 존재다 이 Mais 말이에요. nous sommes des êtres qui sont restaurés lorsque nous rencontrons Dieu. 그런데 우리 인간에게요, 우리도 모르는 하나님을 떠나버린 근본적인 죄가 들어온 거예요. Mais l'homme a rencontré ce problème fondamental qu'il ignore. 이거는요, 세상 어느 대학에서도 가르쳐 줄 수가 없어요. Et c'est un péché qui est enseigné qui n'est pas enseigné dans le monde. 아무리 박사 학위를 많이 받아도요, 이거는 절대로 알 수가 없는 거예요. Ce n'est pas avec énormément d'études qu'on va pouvoir comprendre ce problème. 세상에 많은 엘리트들이 있지만은 절대 모르는 비밀을 성경에 말하고 있는 거예요. Dans le monde, il y a énormément de personnes intelligentes, mais ce n'est pas ces personnes-là qui vont découvrir ce problème. 하나님 만나야 될 우리 인간이 하나님 떠나버린 거예요. L'homme qui doit rencontrer Dieu est séparé de Dieu. 물고기가 물 떠난 것 같이 우리 인간이 우리 생명의 근원인 하나님을 떠나버린 거예요. Tout comme le poisson qui a quitté l'eau, l'homme a quitté Dieu qui est la source de vie. 그게 창세기 3장 사건 아닙니까? C'est ça le problème de Genèse chapitre 3. 그때부터 공중권세 잡은 자 사단한테 잡혀버린 거예요. Et à partir de ce moment-là, les gens sont saisis par Satan qui a le pouvoir dans l'air. 사단한테는 잡혀 있는데 착하게 사는 사람들이 있다니까요. Il y en a qui sont dans la main de Satan, mais qui continuent tout de même de vivre en faisant des bonnes 아니, actions. 분명히 착하게 살고 바르게 살고 의롭게 사는데 아니 결국 알고 보면 재앙과 저주가 빠져나올 수가 없는 거예요. Il y en a qui sont en train de vivre en faisant de la justice, de la justice sociale, mais un jour ils se rendent compte qu'ils sont dans les ténèbres, dans les désastres. 그러니까 이 죄는 우리 행위에서 나온 죄를 지금 말하는 게 Et 아니거든요. donc on ne parle pas de ce péché qui vient des actes qu'on fait dans notre vie. 우리도 몰랐잖아요. Nous-mêmes, nous ignorions ce 교회 problème. 다니면서도 잘 몰랐잖아요. Nous-mêmes, nous ignorions ce péché. 그냥 내가 지은 죄 정도 생각했잖아요. Nous pensions simplement au péché qu'on a tous commis dans le passé. 모든 사람이 죄 가운데 하나님을 떠난 근본적인 죄 가운데 빠졌다. 그게 성경에서 말하고 있는 근본 원인입니다. La Bible nous dit que tous ont péché et ils sont tombés dans ce problème du péché. 그 배경에는 눈에 보이지 않는 영적인 존재인 사단, 마귀, 귀신이 있는 거예요. Et à l'arrière-plan de cela, il y a bien sûr Satan, le mauvais esprit, qui œuvre chez les humains. 그 여러분들은 죽음을 한 가지로 알고 있잖아요. Nous connaissons simplement la mort physique, 성경은 죽음을 세 가지로 얘기합니다. mais la Bible nous parle de 3 types de morts. 우리가 여러분 다 알고 있는 육신적인 죽음, 모든 사람은 다 죽음 들어옵니다. La première mort, c'est la mort physique. Tous ceux qui vivent sur cette terre vont mourir une fois dans leur vie. 근데 성경은 그 전에 죽음을 말하고 있어요. Mais la Bible nous parle de la mort d'avant. 그게 영적인 죽음이에요. C'est la mort spirituelle. 하나님 떠나버린 거예요. C'est la mort qui est venue lorsque nous 하나님과 sommes 단절돼 버린 거예요. séparés de Dieu. 그게 우리 인간의 근본 문제거든요. C'est ça le problème fondamental 그 de l'homme. 결과로 육신적인 죽음이 들어온 거예요. Et en résultat de cette mort, il y a la mort physique. 한 가지 죽음이 더 있습니다. Il y a une autre mort qui existe. 육신이 죽고 난 다음에 그 다음에 오는 영원한 죽음이 있어요. Il y a la mort qui vient après la mort physique qui est éternelle. 여러분들 인간에게는요 영적인 것에 대한 근본적인 감각이 있어요. En fait, l'homme a cet instinct en fait qui fait qu'on ressent ce monde spirituel. 그래서 이 땅에 영원히 사는 사람이 아무도 없거든요. Donc dans ce monde, on voit que personne ne vit pour l'éternité. 근데 사람 사는 데는 영원이라는 단어가 다 존재해요. Mais parmi les hommes, dans le monde des humains, il y a ce mot de l'éternité qui existe. 분명히 영원히 사는 사람 없거든요. Alors qu'on n'a jamais connu quelqu'un qui a vécu 뭐 qui 영화에서 vit 막 éternellement. 환생하고 뭐 수천 년 살고 전부 다 거짓말이거든요. Tout ce qui est raconté dans des cinémas, dans des films, sont des mensonges. 근데 인간만 영원이라는 단어를 쓴다니까요. Mais seuls les humains utilisent le mot éternité. 여러분들 존재하지 않는데 그 단어를 그렇게 공통적으로 다 가르쳐 준 것도 아닌데 쓸 수가 없다니까요. Ce n'est pas, on ne peut pas utiliser ce mot comme ça alors que personne ne l'a appris. 그래서 영원한 죽음이 기다리고 있는 거예요. Donc on nous attend cette mort éternelle. 이게요 우리 인간의 근본 문제입니다. Donc c'est ça en fait le problème fondamental de l'homme. 근데 우리가 알지도 못해요.
Mais nous ne pouvons même pas le connaître. 해결하는 방법은 더더욱이나 없어요. Il n'y a encore moins en fait de solutions pour résoudre ce problème. 그래서 하나님께서 처음부터 구원의 길을 열어주신 Et 겁니다. donc depuis le début en fait, Dieu a ouvert ce chemin de résoudre les problèmes. 보통 같으면은 우리가 잘못하면은 그래 잘못한 대가 받고 막 너무 고통스러우니까 막 하나님께 부르짖어 기도하면은 구원의 길을 열어줘야 되는 게 맞잖아요. Normalement, si on commet une erreur, ce qu'on fait généralement, c'est de reprocher quelqu'un et s'il se repent, alors on lui donne le chemin de résoudre ce problème. 근데 하나님은요, 우리 문제의 근본 원인 그리고 절대로 인간이 해결할 수 없는 거 그리고 근본 배경의 사단 정확하게 알고 계십니다. Mais Dieu connaît déjà en fait tous les origines des problèmes, l'origine de ce péché-là, et donc et Satan qui est à l'arrière-plan de ce péché. 그래서 여자의 후손을 보내주겠다고 창세기 3장 15절에 죄 짓자마자 바로 약속하신 겁니다. C'est pour ça que dès l'homme a commis le péché, il a promis de nous envoyer la postérité de la femme. 할렐루야. 남자의 씨를 받지 아니한 여자의 후손으로 예수 그리스도 메시아를 보내줄 것을 처음부터 약속하신 거예요. Depuis le début, Dieu a promis de nous envoyer la postérité de la femme qui n'est pas issue de la relation sexuelle avec un homme. 그러면 아담과 하와가 지금 죄를 지었는데, 그래 우리 인간이 하나님을 떠났는데, 그러면 메시아 오실 때까지 뭔가 하나님이 약속을 우리가 붙잡아야 될 거 아닙니까? Mais Adam et Ève ont quitté Dieu, et l'homme est complètement séparé de Dieu, donc il faut une promesse jusqu'à l'arrivée du Christ. 그러면 그 여자의 후손 메시아가 와서 하실 일이 뭐냐? Alors qu'est-ce que ce Messie, la postérité de la femme, allait faire en fait en étant venu sur la terre? 죄의 삭은 사망입니다. Le prix du péché est la mort. 반드시 피 흘려야만 죄가 용서될 수 Il 있어요. faut absolument que le sang coule pour que le problème du péché soit résolu. 그래서 메시아를 보내가지고 십자가에 죽이실 것을 창세기 3장 15절에 말했다니까. Et donc, dès Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a parlé de la mort du Christ qui allait venir et qui allait mourir en étant crucifié. 뱀 보고 한 말이에요. C'est ce qu'il a dit au serpent. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. Tu blesseras son talon. 십자가 지실 예수 그리스도를 말하는 거죠. Cela symbolise en fait l'événement de la croix du Christ. 그때부터 구원받는 하나의 약속을 주신 거예요. Et donc, il a donné finalement la promesse pour l'homme d'être sauvé. 그게 바로 피제사입니다. C'est le sacrifice de sang. 반드시 점없고 흠없는 짐승을 잡아서 피제사를 드릴 때에 그 죄가 용서받을 수 Il 있도록 faut prendre un animal qui est pur, sans tache, pour faire un sacrifice de sang. Et à ce moment-là, le péché est pardonné. 이 언약을 아담과 하와가 알아들었어요. Et Adam et Ève ont compris cette alliance. 아담과 하와는요, 타락하기 전과 타락한 이후를 정확하게 체험한 사람입니다. Adam et Ève sont les seuls êtres humains qui ont expérimenté les deux modes de vie, la vie avant la corruption et la vie après la corruption. 그래서 자녀들한테 반드시 설명했어요. Et donc Adam et Ève ont absolument expliqué l'alliance de Dieu aux 그것도 enfants. 한이 맺혀서 설명했어요. Et en plus, c'était avec un cœur sincère qu'ils ont expliqué. 근데 아담과 하와의 자녀들인 가인과 아벨이 제사를 지내는데 가인은 피제사가 없는 거예요. Mais Caïn et Abel, les deux fils d'Adam et Ève, ont fait le sacrifice et Abel faisait couler le sang, mais Caïn non. 아니 하나님께 그냥 예배 드리면 되지. 정성을 다해서 최선을 다해서 내 노력을 다해서 내가 거룩하게 그냥 예배 드리면 되지. 꼭 짐승 잡아야 되는가? Caïn pensait qu'en fait, il fallait juste faire le culte avec les choses qu'on a, pas besoin de tuer forcément un animal. 근데 아벨은요 그 언약을 딱 잡았어요. Mais Abel a saisi, au contraire, l'alliance de Dieu. 그때는 짐승 먹지 않던 시대거든요. C'était une époque où les animaux n'étaient pas encore mangés. 그래서 아벨은 제사 지내기 위해서 양을 키웠어요. Mais Abel donc a élevé les animaux pour faire le sacrifice. 그래서 그 짐승을 잡아서 피제사를 드린 거예요. Et donc il a tué cet animal pour faire le culte devant Dieu. 하나님이 예배를 받는 조건 딱 하나입니다. Donc la seule condition pour que Dieu reçoive un culte. 구약 성경의 피제사입니다. Dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice de sang. 신약 성경에는
예수 그리스도의 십자가의 피입니다. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. 그거 말고는 우리가 하나님께 나갈 수 있는 길이 전혀 없습니다. Sans cela, on n'a aucun chemin pour venir devant Dieu. 그래서 히브리서 9장 22절에 피 흘림이 없은즉 제사함이 없느니라. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 2, on dit sans le sang qui a coulé, il n'y a pas de sacrifice. 히브리서 10장 19절에서 20절에는 예수의 피를 인하여 우리가 하나님 앞에 나아갈 담대함을 얻었느니. Dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20, on dit aussi que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons eu le courage de venir devant Dieu. 할렐루야. 지금은 우리 양 잡을 필요 없습니다. Maintenant, il n'y a plus besoin de tuer des animaux. 다음 주에 양 데리고 오지 마세요. Ne venez pas avec un animal la semaine prochaine, 그 예수 그리스도 이름으로 mais au nom de Jésus-Christ. 그 피제사입니다. C'est le sacrifice de sang. 자, 그러면 왜 제사장을 세웠나요? Alors pourquoi il nous faut maintenant un sacrificateur? 그러면은 하나님의 방법으로 해야 되잖아요. Parce qu'il fallait faire par la méthode de Dieu. 여러분들 그게 믿음입니다. C'est ça, en fait, la foi. 말씀대로 믿는 것이 믿음입니다. La foi, c'est de croire tel que la parole de Dieu. 가인처럼 자기 방법대로 믿는 걸 종교라고 합니다. Et on parle de la religion quand on croit selon sa méthode, comme Caïn. 하나님이 주신 방법, 하나님의 방법대로 하나님께 나아가는 게 믿음입니다. Mais la foi, c'est croire selon la méthode de Dieu, selon le chemin de Dieu. 그래서 아무나 제사 드리면 안 되거든요. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui va pouvoir faire le sacrifice de 함부로 sang. 제사 드리면 안 Il 되거든요. ne fallait pas que ça soit sali par des autres. 하나님께서 제사 드리라는 방법을 이렇게 정해 주셨는데 그거 무시하고 자기 생각대로 자기 마음대로 막 제사 드리면 안 되거든요. Parce que Dieu a choisi lui-même les méthodes, les ordres à suivre pour faire le sacrifice, donc il ne fallait pas que quelqu'un vienne pour faire à sa méthode. 그래서 구약 시대 때는 하나님과 우리 백성들, 하나님의 백성들 사이에 중보자인 제사장을 세운 거예요. Et donc, pendant l'Ancien Testament, Dieu a fixé ce rôle du médiateur par les sacrificateurs. 그래서 죄인들이 짐승을 끌고 제사장 앞에 오면은 제사장이 그 사람의 죄를 짐승에게 전가시키고 대신 양을 잡아서 짐승을 잡아서 하나님께 피제사를 Et 드려요. donc, le peuple vient avec un animal, un brebis, pour que ce péché soit transmis au brebis qui va être tué pendant le sacrifice. 구약 시대 때는 그랬다 이 말이에요. C'était le cas pour l'Ancien Testament. 그래갖고 왜 사울 왕이 교만해져 가지고 그 사무엘 선지자를 기다리고 있었는데 사무엘 선지자가 늦게 오니까 자기 마음대로 제사를 지내버렸잖아요. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le roi Saül a été arrogant et il devait attendre le sacrificateur Samuel, mais il a fait lui-même le sacrifice. 구약 시대 때는 반드시 제사장을 통해서 하나님께 나아가도록 그렇게 만든 거예요. À l'époque de l'Ancien Testament, il fallait absolument passer par le sacrificateur pour venir devant 근데 Dieu. 오늘 본문에 보니까 아론과 아론의 아들들을 하나님이 제사장으로 택한 거예요. Mais aujourd'hui, dans les passages, on voit que Dieu choisit Aaron et les fils d'Aaron. 아, 여기에 보니까 자격이 하나도 없어. Et là-dedans, on ne voit aucune condition pour lui. 아니 그 중에 더 똑똑하고 더 거룩하고 더 행실이 바르고 뭐 이런 자격이 하나도 없어. On aurait pu lire quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus propre dans sa conduite, mais il n'y a aucune condition qui est mentionnée. 하나님이 은혜로 제사장 직분을 주신 거예요. Par la grâce de Dieu, Aaron a reçu cette fonction de sacrificateur. 하나님의 방법입니다. C'est la méthode de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들을 직분자로 부르실 때 하나님의 은혜로 부르신 거예요. Quand Dieu vous appelle en tant que personnes qui ont des fonctions à l'Église, c'est par la grâce de Dieu. 우리가 자격이 안 되는데 충성되이 여겨서 하나님이 우리에게 목사라는 직분, 장로라는 직분, 권사라는 직분, 집사라는 직분, 성도라는 직분을 주신 겁니다. Alors que nous n'avons pas le mérite d'en avoir, Dieu, par la grâce, il nous donne des fonctions comme pasteur, responsable, fidèle de l'Église. 하나님을 섬기도록 거룩하게 구별하셨다 그랬어요. Et donc, Dieu les a mis à part, les a sanctifiés pour qu'ils puissent servir Dieu. 할렐루야. 하나님께서 이스라엘 나라를 이와 같이 택했다 이 말이에요. Dieu a choisi le peuple Israël comme de cette manière. 이스라엘 나라가 더 똑똑하고 더 잘난 게 아니에요. Ce n'est pas qu'Israël est plus intelligent, plus un peuple meilleur. 하나님이 이스라엘 백성들을 제사장 나라로 먼저 택해 가지고 237 나라 살리라고 먼저 택한 거예요, 그냥 하나님의 은혜로.
a tout simplement, par sa grâce, a choisi un peuple pour pouvoir sauver les autres peuples, les 237 nations. 근데 이스라엘 백성들이 하나님의 축복을 조금 받다 보니까 교만해져 가지고요. 자기들만 선민이라는 거예요. Mais Israël, avec quelques bénédictions de Dieu, ils se disent qu'ils sont les seuls, le seul peuple élu par Dieu. 아무리 설명해도 못 알아듣는 거예요. Et avec toutes ces explications de Dieu, Israël ne comprenait toujours pas. 그 진짜 지독스럽게 못 알아들을 때는 방법이 하나 있어요. Et lorsque on ne comprend toujours pas, en fait, la seule méthode qui est possible, 아니 분명히 잘못된 길을 자녀가 가고 있는데 그 아무리 말해도 못 알아듣거든. quand on voit un enfant en train de marcher sur un faux chemin et qu'on lui dit de ne pas marcher, mais il continue sur ce chemin, 그러면 가장 좋은 방법이 하나 있어요. mais la meilleure méthode à ce moment-là, c'est ça, 뚜루 패는 거예요. c'est de le frapper. 안 죽을 만큼 패는 거예요. C'est qu'il soit frappé jusqu'à qu'il se détourne. 그게 이스라엘 나라의 역사예요. C'était justement l'histoire d'Israël. 못 깨달으니까 Parce que personne ne comprenait. 노예로 팔려. Ils sont vendus comme esclaves. 포로로 잡히고 Ils sont captifs de Babylone. 속국이 되고 Ils sont devenus colonistes. 그래도 못 깨달으니까 Et toujours, ils ne comprenaient pas. 아예 막 전 세계에 흩어버렸어. Maintenant, ils sont dispersés dans le monde. 여러분들요, 그게 하나님의 방법이에요. C'est ça la méthode de Dieu. 저와 여러분들은 237 언약 정확하게 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir l'alliance des 137 nations. 우리가 잘나서 구원받은 게 아니에요. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quelque chose 뭘 할 수 qu'on est, 있는 능력이 있어서 하나님 우리를 qu'on 일 est 시키는 게 sauvé. 아니에요. Ce n'est pas parce qu'on a une capacité particulière que Dieu nous donne une fonction. 하나님의 은혜입니다. Mais c'est la grâce de Dieu. 이 복음이 들려진 게 하나님의 은혜예요. C'est par la grâce que nous avons compris l'évangile. 그래갖고 우리를 구별하신 거예요. Il nous a mis à part. 그래가지고 이 제사장 결국은 제사장직을 완성하신 분은 그리스도거든요. Et finalement, celui qui a perfectionné la fonction du sacrificateur, c'est le Christ. 그래서 제사장 모형이 많이 있었지만은 진짜 제 문제는 해결할 수가 없었어요. Il y a eu beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de gens qui sont venus avant le Christ, mais personne n'a pu résoudre le problème pour l'éternité. 그래서 참 제사장이신 그리스도께서 오셔서 자기 몸으로 영원한 제사를 드린 겁니다. C'est pour ça que le Christ, le vrai sacrificateur, il a fait le sacrifice en donnant son propre corps. 그 이름 부를 때요, 모든 재앙과 저주가 무너지는 거예요. Et lorsque nous appelons ce nom de Jésus-Christ, tous les ténèbres et tous les désastres sont résolus. 그 이름 부를 때 사단이 벌벌 뜹니다. Et lorsque nous appelons son nom, Satan va trembler. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 바랍니다. Donc saisissez cette alliance. 이제는 구원받은 우리가 만인 제사장입니다. Maintenant, nous qui sommes sauvés, nous sommes aussi des sacrificateurs. 이제는요, 신부 필요 없어요. 여러분들 신부 통해서 하나님께 나가는 거 아니에요. Maintenant, il n'y a plus besoin de prêtre. Ce n'est pas par le prêtre qu'on va venir devant Dieu. 목사를 통해서 하나님께 나가는 게 아니에요. Ce n'est pas non plus par le pasteur qu'on va venir devant Dieu. 예수 그리스도를 통해서 누구든지 하나님께 나갈 수가 있는. Mais par le nom de Jésus-Christ, n'importe qui peut venir devant Dieu. 지금 목사직은 옛날에 제사장직하고는 좀 달라요. Maintenant, la fonction du pasteur est un peu différente du sacrificateur. 목사직은 지금은요, 통해서 가는 게 아니라 그걸 누군가가 가르쳐야 되니까 목사직이 필요한 Le 거죠. pasteur n'est pas l'intermédiaire, mais il faut quelqu'un pour enseigner cette méthode. Donc, il nous faut quelqu'un. 그래서 구약 시대 때 사도를 세우고 제자들을 세운 거 아닙니까? Et donc, il y avait des apôtres, des disciples à l'époque du Nouveau Testament. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 자, 그렇다면은 왜 제사장 옷을 지으라고 하십니까? alors pourquoi faire les vêtements des sacrificateurs? 저도 원래 가운이 있습니다. Moi aussi, normalement, j'ai une robe. 그 목사는 원래 가운을 입어야 돼요. Le pasteur, en général, il porte une robe pour prêcher. 또 가운을 입는 직업이 또 있어요. Il y a d'autres fonctions où on a la robe. 그게 판사입니다. C'est le juge. 판사는 가운을 입어요. Le juge aussi porte un survêtement. 왜 가운을 입는지 아세요? Pourquoi il porte cela? 자기 생각대로 판단하는 게 아니라는 거예요. Pour dire que ce n'est pas selon ses pensées qu'il va juger. 그 자기를 덮어버리는 거예요. Il couvre en fait sa propre personnalité. 자기 생각이나 자기 감정이나 자기 경험이 들어가는 게 아니라 법에 따라서 판단한다. La robe va permettre de couvrir en fait ses propres pensées, mais qu'il va juger selon la loi, selon les règles. 목사님도 동일해요. C'est la même chose pour le pasteur. 내 뜻을 말하는 게 아니에요. Le pasteur ne parle pas selon ses pensées, 하나님의 뜻을 전달하는. mais il va transmettre le projet de Dieu. 우리가 장로님들도 가운을 입고 성찬식을 하지 않습니까? Les anciens aussi vont porter la robe pour faire la Sainte Seine. 그 내가 뭘 하는 게 아니에요. Ce n'est pas moi qui vais faire quelque chose. 하나님의 예수 그리스도의 피와 살을 이렇게
하나님의 뜻과 계획대로 방법대로 딱 나눠주는 거예요. Mais on partage le sang et le pain de Jésus-Christ selon les méthodes de Dieu. 그래서 제사장들은 가운을 만들어서 딱 구별하게 하셨어요. Et donc Dieu a fait en sorte que les sacrificateurs soient distingués. 얼마나 중요한 일인지 거룩하게 옷을 지어 영화롭게 하며 아름답게 하라 그랬어요. Par des vêtements, et c'était tellement important que Dieu a voulu faire des vêtements sacrés pour ces personnes-là. 할렐루야. 제사장이 거룩하고 아름답다 이 말이 아니라 하나님의 일, 우리 죄를 용서해 주시는 그 하나님의 사랑, 그 은혜, 그 축복이 영화롭고 아름답다 이 말이에요. On ne dit pas que ce sont les personnes qui portent ces vêtements qui sont sacrés, mais c'est cette fonction de laver le péché, d'enlever le péché. C'est ça qui est, par la grâce de Dieu, qui est admirable. 심지어는 제사장의 옷을 만드는 자도 하나님의 지혜로운 영으로 채운 자들이 만들도록 했어요. Et en plus, même ceux qui font les vêtements, Dieu a demandé qu'ils soient habiles, qu'ils aient l'esprit plein d'intelligence. 여러분들 우리가 교회에서 섬기는 이런 일들이 다 그런 일입니다. Donc toutes les fonctions qu'on a à l'Église, ce sont tous des fonctions de ce type-là. 아무리 작은 일이라도 우리가 하나님을 위해서 복음을 위해서 하는 일은 영화롭고 거룩한 일이다. Même si c'est une petite chose qu'on fait à l'Église, si on fait pour Dieu, alors c'est quelque chose de sacré et honorable. 그래서 여러분들 마음에 담고 기도해야 돼요. C'est pour ça qu'il faut porter cela dans son cœur et prier. 성가대, 반주, 통역자, 또 방송으로 섬기는 일, 막 많은 일들이 있잖아요. 여러분들 직분도 있고 다 있잖아요. 그거 하나하나가요 영화롭고 정말 하나님을 영화롭게 하는 귀한 일이다 이 말이에요. Il y a toutes ces fonctions-là de la chorale, le piano, l'interprète ou les émissions. Ce sont des choses qui sont tous pour glorifier Dieu, pour l'œuvre de Dieu. 이제는 제사장 옷 지어서 입을 필요 없습니다. Maintenant, plus besoin de faire des vêtements de sacrificateur. 완벽한 하나님이 옷을 주셨거든요. Parce que Dieu nous a donné un vêtement parfait. 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 된 자는 그리스도로 옷을 입으라고 말씀합니다. On dit que ceux qui sont sauvés par le nom de Jésus-Christ, il faut maintenant qu'ils soient revêtus du Christ. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받는 자는 그리스도로 옷 입었느니라. Tous ceux qui sont, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 예수님이 그 비유를 했죠. Et Jésus-Christ a pris cette parole. 임금님이 잔치를 벌려놓고 안 오니까 막 아무나 다 불러오라 그랬거든. Le roi a commencé à organiser une fête et puisqu'il n'y avait pas assez de participants, Dieu a demandé à ce que les gens de la rue soient invités. 그 왕이 와서 이래 잔치에 참여한 사람을 보니까 아니 옷을 안 입고 들어온 사람이 있는 거예요. Et le roi était à la fête et il y avait des gens qui n'étaient pas bien habillés à la fête. 그 쫓아내 버린 거예요. Et le roi les a chassés. 그 왕이 베푸는 잔치에 들어오려고 하면은 왕이 제공하는 옷이 따로 있거든. Et pour pouvoir entrer dans cette fête du roi, en fait, il fallait porter des vêtements spécifiques. 여러분들 그리스도로 옷 입으시기 바랍니다. Donc soyez revêtus du Christ. 우리가 광야길 가면서 어떻게 승리할 수 있냐? 그리스도로 옷 입으면 됩니다. Comment pouvons-nous triompher sur le chemin de désert? Il faut être revêtu du Christ. 그리스도로 무장하시기 Il 바랍니다. faut être armé du Christ. 그러면요 반드시 승리하게 돼 있어요. Alors nous allons absolument triompher. 자 결론입니다. Conclusion. 하나님은 우리를 왕 같은 제사장으로 부르셨어요. Dieu nous a appelés comme sacerdoce royale. 그래서 저와 여러분들은 그리스도로 옷 입어야 됩니다. Donc il faut maintenant être revêtu de Christ. 하나님의 자녀가 오직 예수 그리스도로 옷 입어야 사탄의 세력이 영원히 도망가는 겁니다. Il faut que les enfants de Dieu se revêtent de seulement Jésus-Christ pour que Satan soit chassé. 여러분들 그리스도로 무장하시기 바랍니다. Donc soyez armés du Christ. 여러분들 그리스도 이름을 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez le nom du Christ. 여러분들 그리스도 이름으로 기도하시기 바랍니다. Priez au nom de Jésus-Christ. 여러분들 진짜 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 모든 흑암이 무너지는 겁니다. Réellement, si nous prions au nom de Jésus-Christ, tous les ténèbres sont combattues. 근데 우리는 한 가지를 더 입어야 돼요. Mais il faut avoir une chose en plus. 영적 군사이기 때문에 Puisque nous sommes des soldats spirituels. 영적으로 무장해야 돼요. Il faut avoir l'armure spirituelle. 그래서 에베소서 6장 10절에서 20절 말씀에 보면은 하나님의 전신갑주를 입어라. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 20, Dieu demande d'être armé par toutes les armes de Dieu. 하나님의 것으로 새롭게 딱 무장하시기 바랍니다. Soyez armés des choses de Dieu. 구원의 투구를 쓰라 그랬습니다. Dieu a demandé de porter le casque de salut. 근데 가장 중요한 게 머리잖아요.
la chose la plus importante, c'est la tête. 팔다리 아무리 살아있어도요 머리 깨지면 죽거든요. Même si tout le corps est vivant, si la tête est brisée, on meurt. 근데 팔다리 잘려도요 머리가 안전하면 살 수 있거든요. Mais quand on perd les bras et les pieds, si la tête est là, on survit. 그래서 머리가 제일 중요합니다. Donc la tête est importante. 그래서 구원의 투구를 쓰라는 거예요. Et donc il faut porter le casque de 근데 salut. 그걸 뭐라고 설명했느냐? Comment Dieu a expliqué? 구원의 투구라고 그랬어요. C'est le casque du salut. 저와 여러분들이 예수 그리스도를 믿는 순간 우리 구원은 절대로 흔들리지 않습니다. Dès que nous avons cru en Jésus-Christ, notre salut ne changera jamais. 사단이 이걸 자꾸 공격하는 거예요. Et Satan va continuer d'attaquer ce point-là. 자꾸 믿음을 흔들리는 거예요. Il va continuer de essayer de troubler notre foi. 우린 자꾸 실수하잖아요. Parce que nous continuons 우리 행동이 뭐 바르지가 못하잖아요. de faire des erreurs, on peut aussi avoir des mauvais actes. 그러니까 사단이 자꾸 그걸 가지고 공격하는 거예요. Et donc Satan va continuer de nous attaquer à cause de ça. 확신이 흔들리면요 기도가 뭐가 다 안 됩니다. Si la conviction est troublée, notre foi ne va pas continuer. 하나님 자녀의 확신이 흔들리면요 기도해도요 종교적인 기도밖에 못 합니다. Si notre conviction d'enfant de Dieu est troublée, alors nous allons faire seulement des prières physiques. 구원의 투구를 단단히 쓴 사람은요 기도가 달라요. Mais celui qui garde ce casque du salut proprement, en fait, sa prière sera différente. 비록 내가 잘못한 거는 맞지만은 나는 하나님의 자녀입니다. Même s'il commet des erreurs, il va se dire que je suis enfant de Dieu. 이 잘못한 것까지도 예수 그리스도로 이미 용서하신 줄 믿습니다. Et je crois que même cette erreur que j'ai commise, Jésus-Christ m'a déjà pardonné. 그래서 하나님 자녀가요 진짜 하나님의 보좌 앞에 담대하게 나갈 수가 있는 거예요. Et donc l'enfant de Dieu peut venir avec courage devant Dieu. 두 번째가 의의 흉배입니다. Deuxièmement, c'est la cuirasse de justice. 그 다음에 중요한 게 가슴 쪽이거든요. Ce qui est important après, c'est au niveau du cœur. 그래서 하나님이 열을 뼈다구를 다 만들어놨어요. 안에 내장 C'est 보호하라고. pour ça que Dieu a fait tous ces os pour que les parties, les organes soient protégés. 거기를 쉽게 말하면은 갑옷을 딱 입어갖고요, 딱 보호하는 거예요. Et donc on met la cuirasse pour protéger les parties du corps. 여기에 심장이 있거든요. Parce qu'il y a le cœur ici, 여기에 가슴이 있고 마음이 있거든요. il y a notre cœur. 그래서 의의 흉배를 붙이라. Et donc il faut porter la cuirasse de 의는 justice. 복음을 말하잖아요. La justice, c'est l'évangile. 여러분들 복음에 대한 감사 감격이 회복돼야 돼요. Il faut restaurer l'action de grâce de notre évangile. 여러분들 예배가요 정말 좋아서 해야 돼요. Il faut vraiment aimer le moment du culte. 여러분들 세상에서 승리하는 방법 딱 하나예요. Il y a une seule manière de triompher. 예배를 놓고 기도하고 막 기다려지고 막 기도가 회복되고 막 예배가 살아나고 막 이러면요 그 사람은 반드시 승리하게 돼 있어요. Triompher le culte, notre vie chrétienne, c'est d'espérer, c'est d'aimer le culte et recevoir toute la grâce pendant le culte. 그리고 진리의 띠를 띠라. Et porter également la ceinture de la vérité. 요즘 바지는 허리띠 안 매도 딱 맞게 입잖아요. Aujourd'hui, on a des pantalons qui font que la ceinture n'est pas forcément nécessaire. 옛날에는 안 그랬거든요. Mais avant, ce n'était pas le cas. 반드시 허리띠 매야 돼요. La ceinture était parfois 여러분들 우리 nécessaire. 한복 하잖아. 한복 알잖아요. 한복은 뭐 우리 몸보다 2배나 더 커 허리가. Même les vêtements traditionnels en Corée sont souvent très grands, donc on est obligé de porter une ceinture. 허리띠 안 매면 바지가 내려간다니까. Et donc sans ceinture, le pantalon va baisser. 아니 군인이 바지 내려가는데 한쪽 바지 잡고 어떻게 싸웁니까? 방패 잡아야 되지. Comment le soldat va pouvoir se battre avec son pantalon qui baisse? 진리의 띠를 띠라. Donc il faut porter la ceinture de vérité. 하나님의 말씀의 진리, 언약의 띠를 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut saisir la parole de Dieu, l'alliance de Dieu, 그리고 평안의 복음의 신발을 신으라. et porter les chaussures de l'évangile. 군인들은 다 워카를 신습니다. Tous les soldats, ils ont leurs chaussures de combat. 그게 가죽으로 된 거예요. Ce sont des chaussures qui sont souvent 바닥이 faites 굉장히 두꺼워요. du cuir, donc c'est très solide. 웬만한 돌밭, 웬만한 가시밭, 웬만한 물 들어가도 아무 문제 없을 만큼 딱 부츠를 신거든요. C'est très solide pour que qu'il puisse marcher dans n'importe quel type de terre. 근데 좋은 그런 군화를 군화가 내 발보다 엄청 커. Et si jamais les chaussures sont très grandes, 그럼 그거 신고 하루만 돌아다니도요 발에 온통 물집 생깁니다. et donc si on marche avec tous ces grandes chaussures, on va avoir plein de problèmes aux pieds. 또 너무 작아. Et si c'est trop petit, 그러면요 1시간도 못 돌아다닙니다. on peut même pas marcher une heure dans la journée. 딱 맞는 복음의 평안의 복음의 신발을 신어라. Il faut porter des chaussures qui correspondent à notre taille. 할렐루야. 저와 여러분들이 만난 그리스도, 내게 맞는 내게 나의 복음, 이게 딱 정리가 돼 있으면 하나님이 어디든지 보냅니다. Si nous avons notre évangile qui correspond à notre vie, alors Dieu nous envoie partout dans le monde. 그리고 믿음의 방패.
puis le bouclier de la foi. 그리고 진리의 금, 말씀의 금. Et l'épée de la parole, l'épée de la vérité. 여러분들 이렇게 무장하면요 반드시 승리하게 돼 있거든요. Et si nous sommes armés de cette manière, nous allons absolument triompher. 그리고 혼자서 잘 싸운다고 전쟁에 승리하는 게 아닙니다. Et puis la guerre ne se gagne pas parce qu'on est doué tout seul. 반드시 본부에 쉽게 말하면 지휘를 받아야 돼요. Il faut être sous l'ordre du commandant. 그 본부하고 소통이 돼야 돼요. Et donc il faut communiquer avec le centre. 그래서 부대마다 반드시 무전병이 있잖아요. C'est pour ça que dans chaque armée, il y a toujours celui qui communique avec les autres. 그 본부하고 소통 안 되면요. 본부에서 포탄 날리는데 그 속에 우리 편이 들어가서 죽는다니까. Et donc sans communication, on peut très bien se faire tuer par des attaques de notre propre force. 여러분들 그래서 있잖아요. 날 24 깨어서 기도해야 돼. Et donc il faut être réveillé 24 heures sur 24 pour prier. 이렇게 무장되면 반드시 승리할 수 있습니다. Et donc si nous sommes armés de cette manière, nous allons absolument triompher. 여러분들 그리스도로 옷 입으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez revêtus du Christ. 하나님의 전신갑주로 옷 입으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Soyez revêtus de toutes ces armes de Dieu. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir permis ce moment du culte aujourd'hui. 하나님, 우리 광야길 가는 동안에 호렙산에 불러 하나님의 것으로 새롭게 편집하도록 은혜의 시간을 허락해 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir permis ce temps de grâce pour que nous puissions venir devant toi comme sur la montagne Horeb pour recevoir ta grâce. 하나님 만나는 길, 하나님 누리는 길을 온전히 알고 새롭게 시작하도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous de connaître et comprendre correctement le chemin de rencontrer Dieu et le chemin de la réjouissance de Dieu pour triompher. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.